मोहतरम बरादरी मुकर्रम हाफिज मोहम्मद नसार अहमद पंजाबी साहिब आप तशरीफ लाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत के पाक कलाम कलाम रहमान कलाम लाराय नुक्स साहिब से हमारी आंखों को बावजू करते हैं। ज़ीनतुल कुर्रा नजमुल कुर्रा मोहतरम जनाबे हाफिजुल कारी हाफिज मोहम्मद नसार अहमद साहिब आप तशरीफ लाएं। 5वीं सालाना अज़ीम शान महफिल मिलाद मुस्तफ़ा का बाकायदा आगाज अल्लाह रब्बुल इज्जत के पाक कलाम से फरमाएं। माशाल्लाह गुटरावाली से अजीम काफिला लेके माशाल्लाह शानी भाई और इनकी पूरी टीम अब्दुल्ला सलाम वाले आप तशरीफ से हमारी आंखों को बावजू अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फी मक़अदि सिदक़िन في مقعد صدق عند مليك مقتدر بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله الرحمن علم القرآن خلق الإنسان خلق الإنسان علمه الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان الرحمن الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان
الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها سبحان الله. فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين
لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس أليس الله بأحكم الحاكمين آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين